बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नून लीग ने मरकज़ और पंजाब में जैसे तैसे करके हुकूमत बना ली है और अब प्रैक्टिकली नून लीग की क़यादत जो है वो मरियम नवाज़ के हाथ में आ गई है। तो अब इनकी हुकूमत और पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? देखें, इसके हवाले से ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया है। जी 8 फरवरी वाले से पहले तो जाहिर है कि सर्वेज लोगों ने देखे हैं। 8 फरवरी के बाद गैलप ने जो सर्वे किया है वो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं जो उन्होंने दरियाफ्त किया उस सर्वे के नतीजे में, आप यूँ समझें कि अगर तो कोई सेंसिटिव बंदा हो नून लीग में तो उसके ऊपर तो एटम बम बन के गिरेगा कि यार अच्छा। ये हमारी पार्टी का हाल है और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और जो हमारा हरीफ है इमरान खान, उसकी जमात के मुतल्लिक क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, ये सर्वे जो है ना, ये मरीम नवाज़ के लिए डरावना ख्वाब भी और नया दर्द सर भी है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि वो होता है ना, किसी को तो कहते हैं कि पारस का पत्थर, जी कि वो जिस चीज़ को छूता है वो सोना बन जाती है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोने को हाथ में पकड़ते हैं तो मिट्टी बना देते हैं। सही। तो मरीम नवाज़ साहिबा की अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो सियासत और सियासत में जो जो मिशन उनको मिले हैं, उन्होंने सवाए नून लीग की बतौर सियासी जमात बर्बादी के कुछ नहीं किया। सही। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब के कुछ इलेक्शंस, ज़िमनी इंतखाबात, जनरल इलेक्शन, चीफ ऑर्गेनाइज़र थी ना, जी तो उन्होंने क्या डिलीवर किया है? जहाँ जहाँ गई वहाँ इलेक्शन हार गए। पार्टी कहाँ थी, कहाँ खड़ी है, पार्टी का बयानिया क्या है। हम्म, और वो सदीक जान ने ट्वीट किया था कि वो पंजाब हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे 3-4 सहेलियों ने मिलकर टिकटॉक चैनल बना लिया हो। तो ये वो भी कामयाब हो जाते हैं यार। हाँ, टिकटॉक चैनल भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो जो मरीम नवाज साहिबा के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी टेंशन है। और ये अब होनी है और अच्छा। होनी को आप ज़्यादा अरसे तक टाल नहीं सकते। आप देखें, इस सर्वे के बाद अगर ये सियाने हुए हम्म और ये देख रहे हुए कि क्या है, तो वो दो ही चीज़ें कर सकते हैं। हम्म दूसरी क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपका जब हुकूमत से एग्ज़िट आपको नज़र आ रहा हो ना, कोशिश करें आप पाकिस्तान से चले जाएं। अच्छा। हाँ, कोशिश करें कि आप लंदन चले जाएं, आप जद्दा चले जाएं, आप कहीं और जाके सुकूनत इख्तियार कर लें, हालात के साजगार होने का, बेहतर होने का इंतज़ार करें। और किस्मत ने अगर आपका दोबारा एक अच्छा रिटर्न रखा है, लिखा हुआ है, तो आपकी वापसी हो जाएगी। अदरवाइज़ इस सर्वे में जो सवालात हैं और इसकी फाइंडिंग्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या होगा नून लीग का मुस्तकबिल, मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल। आम इंतखाबात के हवाले से सर्वे है और सर्वे की जो पहली फाइंडिंग है वो ये है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पुख्ता उम्र के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। तो ये पहली बात तो ये कि ज़िंदगी और मौत का सिलसिला क्योंकि जुड़ा हुआ है तो मेरी इस बात को कोई माइंड ना करे, लेकिन जाहिर है कि जो पुख्ता उम्र के लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे और यही जो नौजवान हैं इन्होंने पुख्तगी वाली उम्र में दाखिल होना है। जी अब कमान मामला इन्होंने संभालनी है। अब मामला ये है कि जो चेंज ऑफ हार्ट है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी चाहिए होती है सियासी जमातों को कि जो लोग आपसे मुनहरिफ हैं उनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। आपके खाने की दुकान के साथ किसी और ने दुकान खोल ली है तो आप उसके ऊपर सौदा या खाने की चीज़ खरीदने के लिए जाने वाले लोग जो लाइन बना के खड़े हैं उनको गालियां ना दें। आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, आप अपने यहाँ सफाई सुथराई का इंतज़ाम करें, जायके को इम्प्रूव करें, सर बच्चा करें, क्वांटिटी बढ़ा लें, कीमत कम कर लें, सही। ताकि वो जो ग्राहक दूसरी दुकान पे जाके ख़रीद रहा है सौदा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। सही। इनका स्ट्रेटजी ये है कि ये पीटीआई को यूथिया कहें, किसी को जहनी मरीज़ कहें, किसी को कहें ये लाशें दफनाने वाले हैं, किसी को कहें ये गुमराह हैं, किसी को कहें ये बेवकूफ़ हैं। तो ये तरीक़ाकार तो नहीं होता भाई। सही। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने इन नौजवानों के हवाले से जो स्ट्रेटजी रखी हुई है तो दैट इज़ नॉट वर्किंग। और ये इसके कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा मौजज़ा नहीं होना कि ये काम करने लग जाए। सरकर्दा रिसर्च और सर्वे कंपनी गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की, जिन्होंने वोट पोल किया था, उनकी राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी किया। ये 4000 लोगों का सैंपल है और ऑब्वियसली ये इसमें गलतियों के इम्कानात तो हैं, लेकिन आपको एक फ्लेवर जो है
وہ مل جاتا ہے. اور اس میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کا اور باقی جو کمپیریزن ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. سروے کے مطابق 38% نوجوانوں نے پی ٹی آئی، 22% نے مسلم لیگ نون اور 15% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا. اب جب آپ 18 سے کم والے پہ آئیں گے نا مستقبل میں، جنہوں نے ایڈ ہونا ہے نئے ووٹرز نے، وہ بھی پی ٹی آئی کا ووٹر ہے زیادہ. ان کی بدقسمتی اور بدبختی کہ آگے بھی جو کچھ اوور دا لاسٹ 2 ایئرز ہوا ہے بچوں کی، نوجوانوں کی یادداشتوں میں وہ محفوظ ہے. آج بھی ہمارے جتنے بھی میڈیا میں لوگ، دوست، اینکرز حضرات جو گیسٹ بیسڈ شو کے ساتھ آڈینس بیسڈ شو کرتے ہیں، آپ سنو ٹی وی کے شوز سے اٹھا کے باقی شوز دیکھ لیں کہ نون لیگ کے لوگ جب آتے ہیں اور جب پی ٹی آئی کے لوگ سٹیج پہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو ہال میں بیٹھی ہوئی آڈینس جو زیادہ تر یونیورسٹیز کے، کالجز کے طلباء و طالبات ہوتے ہیں، ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے. صحیح. نون لیگ والے کے بولنے پر ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے کسی بندے کی سٹیٹمنٹ پہ ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے، ان کے سوالات کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور وہ کتنے ویل انفارمڈ، ویل نیٹڈ کوسچنز کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی. جو پی ایم، نگران پی ایم کے ساتھ لمس میں ہوا تھا. ہاں. اب آگے جناب، عام انتخابات میں نوجوان ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں 11% بڑھا ہے. یعنی نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ بھی آ گیا ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے. صحیح. اور 18 سے 29 سال کی عمر کے 48% نوجوان جو ہے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. گیم چینجر. ٹھیک ہے. سروے کے مطابق تحریک انصاف 31% پاپولر ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جبکہ مسلم لیگ نون 24% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہی. یہ پرسنٹیج میں ٹرمز ہے، جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے انٹو ہول پاپولیشن یہ کروڑوں کا فرق ہے. صحیح. آبادی بڑھ رہی ہے نا. جی. اچھا آگے جناب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 18 سے 24 سال کی عمر کے 38% نئے رائے دہندگان نے ووٹ دیا. گزشتہ انتخابات میں یہ شرح 35% تھی، یعنی کہ اپورڈ ٹریجیکٹری ہے. مسلم لیگ نون کو 22% اور پیپلز پارٹی کو 15% نئے رائے دہندگان نے ووٹ ڈالا. اس عمر کے نوجوانوں میں دونوں جماعتوں کی سپورٹ 1% بڑھی. صحیح. 18 سے 24 سال کے ووٹرز حاصل کرنے کی دوڑ میں نون لیگ پی ٹی آئی سے 16% پیچھے رہی. ٹویسٹ کیا تھوڑا سال کا سا. لیکن 50 سال سے زائد عمر کے ووٹرز میں نون لیگ نے میدان مار لیا. اچھا ان کا obviously بیک گراؤنڈ، ماضی کی وابستگی، اس وقت پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ لوگوں کی وابستگی یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. جو آج پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ فین، فالوور، سپورٹر یا ووٹر ہے، یہ غیر ممکن ہے، یہ لیس پاسبل ہے کہ وہ آج سے 10-15 سال کے بعد دوسرے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو جائے گا. ورنہ پی ٹی آئی وہاں پہ بھی اٹریکٹ کر لیتی نا. وہاں کے لوگ کم اٹریکٹ ہوئے ہیں، وہاں پر نون لیگ نے میدان مارا ہے، تو کل کو یہاں پر نون لیگ کو میدان مارنے کے لیے بہت محنت، دانتوں کے نیچے پسینہ آ جائے گا. یہ کہتے ہیں جناب کہ جو زائد عمر کے ووٹرز ہیں اس کے حوالے سے کہ ایگزٹ پول کے مطابق پی ٹی آئی کی 25 سال سے زائد عمر کے ووٹرز میں حمایت 5% کم ہوئی ہے. 2018 میں 31% اور حالیہ انتخابات میں 25 سال سے زائد عمر کے 26% افراد نے تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا کہا. نون لیگ میں یہ شرح 1% سے کم ہو کر 24% ہو گئی ہے. 2018 کے مقابلے میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان 6% کا فرق کم ہو کر 2% رہ گیا. اب تعلیمی قابلیت کا ووٹنگ ترجیحات پر اثر، یہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے. اور اس کا نتیجہ یعنی کہ یا تو پھر اب یہ ہو، ایک تو میں نے باہر جانے والا بتایا تھا، دوسرا نون لیگ اگر اپنا سیاسی مستقبل چاہتی ہے، اس سروے سے تو فائنڈنگ یہ نکلتی ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں لوگ نہ پڑھیں نہ لکھیں، تو سکوپ بڑھے گا نا ان کا، تبھی تو نون لیگ بنے گی. یہ اتنی ڈیروگیٹری ٹرمز میں انہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ہائی اسکول یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ووٹرز میں تحریک انصاف زیادہ مقبول نظر آئی، جبکہ ناخواندہ اور مڈل پاس ووٹرز کی زیادہ حمایت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ملی. میں کیا کہوں اس پر. ایگزٹ پول کے مطابق
PTI को 18 से 24 साल की उम्र के हाई स्कूल या उससे ज्यादा तालीम याफ्ता 41% नए राय दहिंदगान ने वोट दिया, जो ज्यादा समझते हैं चीजों को। और ये शरह गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में 5% ज्यादा है। जबकि नून लीग के लिए इस उम्र और तालीमी काबिलियत रखने वाले राय दहिंदगान के वोट में 2% कमी आई, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझ आ गई। जो पहले उनको वोट देते थे उन्होंने उनको वोट देना छोड़ दिया, 2% लेस, और 21% लोगों ने वोट देने का कहा। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रखने वालों में PTI को 35%, नून लीग को 15%, यानी जो 24 पे खड़ी थी जब वो हाई स्कूल से बढ़कर तालीमी काबिलियत बैचलर्स मास्टर्स डिग्री के ऊपर पहुंची तो PTI और ज्यादा मकबूल हो गई, नून लीग और नीचे आ गई। जबकि 10% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। यानी इनकी जैसे जैसे तालीमी काबिलियत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ रुझान कम होता जा रहा है। इसके बरक्स नाख्वानदा अफराद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज्यादा दिखाई दिया। नाख्वानदा अफराद में 29% ने नून लीग, 23% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा, जबकि PTI के वोटर्स में नाख्वानदा अफराद की शरह 21% नजर आई। यानी ये वोटर टर्म्स में तो एक ड्रॉबैक है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे लोगों की का इंतखाब है या नुमाइंदा जमात है तो इससे बड़ा सुरखाब का पर क्या हो सकता है। सही। आगे मिडिल तक तालीम याफ्ता अफराद ने में 31% ने नून लीग, 26% ने PTI, जबकि 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। आमदनी का वोटिंग तरजीहात पर असर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालिया इंतखाबात में PTI पसमानदा और अमीर तबके के भी सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुई, एहसास प्रोग्राम का कमाल। जबकि नून लीग मुतवसत आमदनी वाले तबके की तवज्जो हासिल करके ज्यादा वोट हासिल कर सके। वही जो ताजर तबका या जो ताजर तबका है, जो जिनको ये टैक्स के नेट में नहीं लाते, बिजनेस वाले लोग वो रखते हैं, तो उनके साथ उनमें ये मकबूल है। जो डाउन ट्रॉडन है, जो गरीब है, जो सतह गुर्बत से नीचे हैं, उनको आस और उम्मीद नज़र आती है PTI में। उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनकी पै दर पे हर इतने अरसे की हुक्मरानी में अपने लिए कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। सही। तो ये भी वंस अगेन, और फिर जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अपर क्लास है, उनके मसाइल डिफरेंट होते हैं। उनको भी इस वक्त अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई चीज़ देखें, जिसने पैसा कमाना है और जिसने पैसा बचाना है, उन दोनों को उम्मीद PTI में नज़र आ रही है। सही। जिसने टैक्स बचाना है और जिसने अपनी वो चीज़ें मामलात देखने हैं, उनके लिए जो जाए पनाह है, जो रेफ्यूज है, वो नज़र आ रही है नून लीग में और पीपल्स पार्टी में। एग्जिट पोल के आदाद शुमार के मुताबिक 10,000 तक आमदन वाले 28% राय दहिंदगान ने PTI को वोट देने का कहा जी। 26% ने नून लीग, जबकि 17% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का बताया। 25 से 30,000 आमदन वालों में PTI को 32% और 30,000 से जायद कमाने वाले 34% अफराद ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा, जिसका मतलब यह है कि वो जो 2,000 रुपये आपने 40,000 रुपये से कम वालों को अपने दिए थे, मरियम औरंगजेब साहिबा, तो वो तो आप लोगों पे कोई उम्मीद नहीं रख रहे। आपको जरा सोचने की जरूरत है कि आपको क्या करना आपके चाहिए। 2,000 भी जाया हो गए। हाँ, इसके बरक्स 10 से 15,000 और 20,000 कमाने वाले 30% अफराद ने नून लीग के वोटर्स के तौर पर अपनी शनाख्त करवाई और हालिया इंतखाबात में वोट देने का कहा। PTI को 10 से 15,000 कमाने वालों में 22%, जबकि 15 से 20,000 कमाने वालों में 25% ने वोट देने का बताया। ये सर्वे नहीं है, ये एटम बम है जो कि आपके ऊपर आगे गिरा है, आपको ये बताया, आपको एक रियलिटी चेक मिला है कि आप जो कहानी सुनाते हैं कि मैं इधर भी मोटरवे घुमा दूंगा, मैं इधर भी जहाज़ उड़ा दूंगा, यहाँ पे एयरपोर्ट बना दूंगा, आप नहीं बताते कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या करेंगे, सेहत कार्ड का क्या करेंगे, सेहत की बुनियादी सहूलियात। लोगों को आप पे ट्रस्ट ही नहीं है कि भैया तो जाके खुद अपना इलाज बाहर से इंडिया ने कल ही एलोकेट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जी। हज़ारों करोड़ रुपया। जी, तो वो अपना जो सूरत हाल है, करामत मुगल साहब, इन लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि ना इनके नारे में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो जितना पढ़ता यानी अब ये शर्म का मुकाम है कि कोई पढ़ा लिखा पढ़ रहा है, जो जैसे जैसे उसकी तालीमी काबिलियत बढ़ रही है वो जहनी तौर पे आपसे दूर हो रहा है। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके साथ पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं
مل رہے. اور غریب کیوں نہیں ہے؟ تو آپ اپنی سٹیج پہ کھڑے ہو کے اور ٹاک شوز میں بیٹھ کے جو اپنی تقاریر ہیں ان میں بہتری لے کر آئیں. کیونکہ دیکھیں یہ ہونی ہے, اٹس رائٹنگ آن دا وال, نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے ان سرویز کو, ان چیزوں کو دیکھ کے کہ نون لیگ کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک. اور مریم صاحبہ یا تو اور یہ ان کا خاندان اس اقتدار کے دوران جب اپنے لیے دیکھیں کہ ایک بہتر ایگزٹ نظر آ رہا ہے تو فلائٹ پکڑیں اور چلے جائیں لندن, جدہ چلے جائیں, کہیں اور چلے جائیں, حالات کے بہتر ہونے کا, پی ٹی آئی کے ڈاؤن جانے کا اس کا انتظار کریں اور پھر میک اے کم بیک. ادروائز یہ جو لوگ ہیں, یہ جو نوجوان ہیں, یہ آپ سے ریلیٹ نہیں کر رہے. آپ اندازہ لگائیں کہ لیٹ تو اس دفعہ بھی نہیں کیا تھا, لیکن ان کے پاس فارم 47 تقریباً 2,59,60,00,000 ووٹر ایڈ ہوا 2018 سے 2024 کے دوران. صحیح. جو ووٹر تھا یعنی کہ میاں صاحب کے ٹیکنیکلی جانے کے بعد وہ اتنا. اور جو اگلا الیکشن ہوگا, لیٹس جسٹ سے اگر کہتے ہیں ہم کہ وہ 2028 میں ہوتا ہے جی, تو 2028 کا الیکشن جو ہے یا 2029 کا الیکشن, اس میں 4 کروڑ سے 5 کروڑ نیا ووٹر ایڈ ہو جائے گا پاکستان میں. اور وہ 4 سے 5 کروڑ بھی اگر آپ کے بارے میں یہ رکھتا ہے تو 8 فروری کو جو ہوا ہے نا, 8 فیبرری پلس اس کی تیاری کریں, کیونکہ آپ کے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ لش پش میک اپ کر کے روزانہ نئے سوٹ پہن کے جس وقت آپ آئیں اور آپ کے ارد گرد 8 کیمرے آپ کی جناب ایچ ڈی کوالٹی فوٹیجز اور ویڈیوز لے لیں اور اس کے پیچھے آپ کو سانگ یا کوئی چیز لگا کے اس قسم کی اسٹریٹجی سے اگر آپ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا سکتے ہیں. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا اس پہ. آپ کو ایک مرتبہ اپنی پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی سافٹنیس اپنے لہجے میں. میرے قریبی ایڈوائزرز بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, تو یہ جو 90s کی پالیٹکس میں زندہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک ریالٹی چیک ہے کہ بھائی اتنا آسان نہیں, ایسے نہیں چلا کرتا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ